Hi, Camarites. Meet my manager, Ma'am Ann Rodriguez from Philinvest. Ma'am Ann, nakita kita ron. Dito, asa man taron? Nakataron sa Sunburst. Manglibre ka, Ma'am Ann. Dagan na dadil si Ma'am Ann. Ang libre si Lalay, padung pa ang mang libre. Ay, padung pa di ay. Yes. O, lagi sige. Kaya mag-uwat punta sa atong sponsor. Yes. Nya, ang sponsor. Nya, Ma'am Ann, musta nga itong love life? Okay ra, akong Happy. wabay. Super happy ang love life po ni Ma'am Ann. Lagi. Ay, kaluyan natin si Ma'am Ann. Kita na sa iyang true love. Marites na kayo na. Karon mag-uwat ta sa akong isa ka sisterhood. Nga banggiitan. Badoan na si Madam. Madam Lalay, guys. Anak kong sisterette. Sisterette, come here. Welcome to my vlog. Ay, gari lang ko, ma'am. Yeah, Ito akong vlog, Madam. Ikaw po, ko ay.